buatlah hati jumalan, buatlah kalimat kama sebagaimana fil misal pada contoh. Al misal astaiqidu mubakkiran. Saya bangun. Astaiqidu mutaakhiran. Saya bangun telat ya. Astaiqidu sa'ah sabi'ah. Saya bangun jam 7. Sa'ah khamisah. Saya bangun jam 5. Astaiqidu sa'ah rabi'ah. Saya bangun jam 4. Tafadhal Ustaz Tiwan awalan. Iqra. Min awal Ustaz, min mubakkiran. Naam. Naam. Astaiqidu mubakkiran. Astaiqidu muta'akhir sabi'ah. Astaiqidu as-sa'ata al-khamisah. Astaiqidu as-sa'ata ar-rabi'ah. Subhanallah, mumtaz. Ahsanta sun'a. Tafadhali Ustazah Atin. Astaiqidu mubarakan. Mubakkiran. Astaiqidu mubakkiran. Astaiqidu mutaakhiran. Astaiqidu as-sa'ata as-sabi'ah. Astaiqidu as-sa'ata ar-rabi'ah. Ila lughatil arabiyyah. Saya bangun jam 1. Astaiqidu as-sa'ata al-wahidah. Wahidah. Naam, sahih. Ustazah Atin, saya bangun jam 3. Astaiqidu as-sa'ata as-salisah. Naam, sahih. Ustaz Tiwan, saya bangun jam 6. Astaiqidu as-sa'ata as-sadisah. Naam, sahih. Astaiqidu as-sa'ata Thaminah. Thaminah. Ustaz Tiwan, saya bangun jam 2. Astaiqidu as-sa'ata al-thaniyah. Naam, sahih. Bu Atin, saya bangun jam Samaniyah. Tis'ah ya. Tasi'ah. Tasi'ah. Astaiqidu as-sa'ata tasi'ah. Jadi untuk jam itu menggunakan bilangan bertingkat ya. 9 tis'ah, bilangan bertingkat jadi tasi'ah gitu ya. Kesepola atau wazan fa'il, fa'ilah gitu ya. Wahidah, tsaniyah, tsalitsah, rabi'ah, khamisah, sadisah, sabi'ah, ashirah, hadiyata asrata, tsaniyata asrata. Ustaz Tiwan, saya bangun jam 5. Astaiqidu as-sa'ah al-khamisah. Oke, Bu Atin, saya bangun jam 7. Astaiqidu as-sa'ata masih di 7 teh. Sabi'ah. Sabi'ah. Nah, sahih. Ustaz Tiwan, saya bangun jam 10. Astaiqidu as-sa'ah al-ashirah. Ashirah. Nah, sahih. Bu Atin jam 11 bangunnya. Astaiqidu as-sa'ata hadiyata asara. Oke, sahih. Astaiqidu as-sa'ah as-saniyata asyrah. Sahih. Sekarang wal an insyaallah nahnu sanadrusu anis sa'ah lebih kam daqiqah, lebih berapa menit ya. Masalan kalau bahasa Inggris o'clock gitu ya. Sekarang lebih. Masalan jam 7 lebih 15. Nahnu naqulu as-sa'ah sabi. Rubu' itu dimakna seperempat ya. Seperempat jam 15 menit. Rubu'. Idan lidilalati ala lebih nahnu naqulu wa. Jadi kita menambahkan lebih 15 menit. Warrubu. Kalau lebih 20 menit wasulusu. Dari salasah di wasulusu. Sepertiga jam. 3 jam itu kan 20 menit. 20 menit. Wasulusu. Kalau 30 menit, setengah jam, wan nisfu. Pakai sod ya, sod. Wan nisfu. Jam 7.15 as-sa'ah sabi'ah. As-sa'ah sabi'ah wasulusu. Jam 7.30 as-sa'ah sabi'ah wan nisfu. Nisfu patin. Jam 6.15. Astaiqidu as-sa'ata as-sadisa wa rubu'. Warrubu'. Tiwan, bangun jam 6.20. Astaiqidu as-sa'ah as-sadisah wasulusu. Wasulusu. Nah, sahih. Ibu Tenti mau langsung? Hal turidi mubasyaratan Bu Tenti? Mau langsung? Mau nyoba? Belum on. 30.
Astayqidu as-sa'ah as-sadisah wa nisfu. Oke. Ustaz Pakai Iwan. fu nggak? Wanisfu, ya. Nisfu. Fu. Ustaz Iwan, saya berangkat sekolah jam 7.15. Adhabu ilal madrasah. Naam, sahih. Atau apa? Ya. Ana adhabu ilal madrasah. 7.15. 7.15. 15. Ana as-sabi'ah war-rubu'. Naam, sahih. Bu Atin, saya berangkat ke sekolah jam 7.20. Adhabu ila madrasah as-sa'ah as-sabi'ah wa thuluth. Betul. Ibu Tenti udah siap bergabung? No. Nah, Nyimak suaranya dulu, masih nggak ada. Ustaz. Belum ya. Nyimak dulu ya. Jam 7.30. Adhabu ilal madrasah as-sa'ah as-sabi'ah wa nisfu. Nah, sahihun jiddan. Bu Atin, saya mencuci baju jam 8.15. Silul baju teh apa Libas. Malabis. Malabis. Silul malabis as-sa'ah as-saminah wa nisfu. 8.15. As-saminah Nah. wa rubu'. Ustaz Tiwan, saya berangkat ke rumah sakit jam 8.20. Ana adhabu ilal mustasfa as-sa'ah as-saminah was-sulusu. 6. Ibu Tenti. Bu Tenti bisa langsung? Coba. Oke. Saya menyapu rumah jam 8. Ana namanya menyapu teh lupa. Aknusu. Nusuk. Oh ya. Ana aknusul Gue lupa. Rumah aknusul bait 6. sa'ah 8.30. sa'ah as-saminah wa nisfu. 6. Sahih. Bu Atin, saya bangun tidur Ngelag Ustaz. 9. Putus Ustaz. Terus putus. 20. Jaringannya 30. putus Ustaz. Tadi mah putus. Masih putus-putus. Nah, Sudah. sekarang udah jelas? Jelas. Sudah Ustaz. Oke, Bu Atin, saya bangun tidur jam 9.20. 9. Astayqidu 20. as-sa'ah at-tasi'ah wa thuluth. Nah, sahih. Ustaz Tiwan, saya sholat subuh jam Ana usallil fajri. Ana usallil fajri. Ana usallil fajr. Fajro, nah, maaf lebih. Ana usallil fajro. As-sa'ah 4.20. jami'ah wa thulusu. Wathulusu, nah, sahih. Ibu Tenti, saya sholat asar jam 3.15. Ana usallil asar Asro, asro jam 3 ya. 3 jam. As-sa'ah as-salisah warubu. Nah, Ibu Atin, saya sholat zuhur jam 12.20. Sambil teh apa? Usolli Zuhra zuhra. Sholat zuhra. Usolli zuhra as-sa'ah 12.20. as-sa'ah samaniyah ya. Lah. 12. 12 teh saniyata asra. Ya, saniyata asro tuh. Saniyata asra wa thuluth. Wathulusu. Ustaz Tiwan, saya sholat maghrib jam Usallil maghrib 6.15. as-sa'ah as-sadisah wa rubu'. Oke. Jam 7.30. Usallil isya as-sa'ah as-sabi'ah wa nisfu. Oke. Ibu Atin, saya sholat tahajud jam 3.30. Tahajudnya bahasa Arab tahajud ya. Ana Oh, gitu. usolli tahajud. Ana usolli tahajud as-sa'ata as-salisah wa Nah, nisfu. Ustaz Tiwan, saya sholat duha jam 8.15. Sallid duha as-sa'ah as-saminah wa rubu'. Wa rubu'. Waduh, Bu. Nah, sahih. Ibu Tenti, saya sholat maulid. Saya sholat subuh jam 4.20. Ana usallil fajra as-sa'ah ar-rabi'ah wa thuluth. Nah, sahih. Nah, wal an lebih 5 menit, lebih 10 menit. Perhatikan ya. Lebih 5 menit. Makin mantap pemahaman tentang jamnya. Lebih 5 menit. Wa khamsu daqaiq. Daqaiq. Khamsu. Khamsu 5 daqaiq menit. Wa khamsu daqaiq. Lebih 10 menit. Wa ash.
Ya, lebih 10 menit. Wa asru 10 daqaiq menit. Contoh, masalan jam 1 lebih 5 menit. As-sa'ah wahidah wa khamsu lebih 10 menit. As-sa'ah wahidah wa asyru daqaiq. Oke, kita coba. Ustaz Diwan, jam 1 lebih 5 menit. As-sa'ah wahidah wa khamsu daqaiq. Jam 1 Jam lebih 10 10. menit. As-sa'ah wahidah wa asyru daqaiq. Nah, sahih. Ibu Atin, Jam 2 lebih 5 menit. As-sa'ah as-tsaniyah wa 5 menit ya, wa 5 daqaiq. oke. Jam 2 lebih 10 menit, Bu Atin. As-sa'ah as-tsaniyah wa asrah. Wa asyru. Wa ashru daqaiq. Oke. Bu Tenti, jam 3 lebih 5 menit. الساعة الثالثة وخمس دقائق. Jam 3 lebih 10 الساعة menit. الثالثة وعشر دقائق. Oke. Ustadz Diwan, saya 7 lebih 5 menit. Ustadz Diwan. أذهب Nah, Ustadz Oh, Diwan Ustaz. masih oleh Bu. Ustaz. Ada, silakan. Tadi tasnya jelas. Ustadz Diwan, Gelap. saya berangkat. Gelap ke dorongkan. Saya berangkat. Adhabu ilal maktabah as-sa'ah as-sabi'ah. Oke. Wah. Ibu Atin, saya berangkat ke rumah sakit jam 7.10 menit. Adhabu ila al-mustasfa as-sa'ah as-sa'ah 7 teh as-sabi'ah wa berapa Bu? 10 berapa menit? 10 menit. Wa ashru Oke. daqaiq. Ibu Tenti, saya berangkat ke toko Adukan. adukan ya, adukan. Bukan adukan. Adukan. Adukhon. Adukan semen pasir. Dukanun, adukan. أذهب إلى الدكان الساعة وخمس دقائق. Saat الساعة الثامنة وخمس دقائق. Oke, Ustadz Diwan, saya membeli buku di toko jam 9 lebih 5 menit. Saya membeli buku di toko. Ana ashtari al-kitab fid dukan as-sa'ah at-tasi'ah wa khamsu daqaiq. Ibu Atin, saya makan jeruk jam Jeruk teh naon? jeruk Burtukol. burtukol lebih 10 menit. Akulu al-burtuqal as-sa'ah as-sa'ah Jam 10 teh asyara Ansyirah. ashira. Akulu Ashirah. al-burtuqali as-sa'ah as-sa'ira wa ashru daqaiq. Oke, sahih. Ibu Tenti, saya mencuci baju jam أغسل الملابس الساعة الواحدة وعشر. hadiyata asyrata. الحادية عشر وعشر Oke, wa دقائق. khamsu daqaiq. Oh, 5 menit ya? Ustadz Diwan, 5 menit saja, jangan 10 menit. Sholat subuh jam 4 lebih 5 menit. Usallil fajra as-sa'ah ar-rabi'ah wa khamsu daqaiq. Oke. Ibu Atin, saya membaca Al-Quran jam 9 lebih 10 menit. Aqra'ul Qur'an as-sa'ah at-tasi'ah wa ashru daqaiq. Oke. Ibu Tenti, saya menyetrika pakaian jam 6 10 menit. Akwi. Akwil malabis as-sa'ah as-sadisah 10 menit ya? 6. Wa ashru daqaiq. Alhamdulillah, mantap. Ada Rasul Jadid Anis Sa'ah, pelajaran baru tentang jam ini, tentang kurang. Illa, ya. Kalau lebih wa ya. War rubu'u wa khamsu daqaiq. Kalau kurang pakai illa. Jam 7.50. Nah, padahal harus disamakan dulu. Jam 7.50 itu artinya jam 8 kurang jam 7.50. Berarti sama aja dengan jam 8 kurang 10 menit. Kita mengatakan nahnu naqulu as-sa'ah tsaminah illa asra daqaiq. Jam 7.50 itu sama aja dengan jam 8 kurang 10 menit. Kita mengatakan as-sa'ah tsaminah illa asra daqaiq. Jadi fathah ya Ustaz?
Nabi ilah, dikecualikan oleh ilah. Contoh lagi, jam 8.45. Jam 8.45 itu sama aja dengan jam 9 kurang 15 menit atau kurang tasi'ah illa rubu'an. Dipatahkan ya, dimansubkan, dipatahkan. Illa rubu'an. Kita coba dulu. Bu Atin, jam 4. As-sa'ah al-khamisah illa ar-rubu'an. Illa rubu'an. Jangan pakai alif lam ya, langsung tanwin aja. Rubu'an. Illa rubu'an. Ustadz Tiwan, jam 3.45 menit. As-sa'ah ar-rabi'ah illa rubu'an. Oke, Bu Tenti, jam. Sa'ah as-sadisah illa rubu'an. Oke, Bu Atin, saya berangkat ke masjid jam 9.45. Adhabu ila al-masjid as-sa'ah at-tasi'ah as-sa'ah al-'ashrah illa rubu'an. Illa rubu'an. Ashirah illa rubu'an. Asyirah ya 10 Nah, ya Rob. 10. Di wajah Setiwan. Saya membaca Quran jam 8.45. Quran apa, Ustaz? Oh. Sahifah. Quran jaridah atau sohifah. Sohifah atau jaridah. Jam berapa deh, Ustaz? Jam 9:45. Aqra'ul jaridah la rubu'an. Oke. Ibu Tenti, saya bangun jam 4.45. Astayqidu as-sa'ah al-khamisah illa rubu'an. Illa rubu'an. Oke. Sekarang kita ini Ibu Bapak, jamnya kurang 20 menit. Ibu Bapak nanti katakan illa sulusan. Illa sulusan. Contoh. Jam 7.40. Ini sama aja dengan jam 8 kurang 10. Sama aja dengan jam 8 kurang 20 menit. Kita katakan nahnu naqul as-sa'ah thaminah illa sulusan. 40. As-sa'ah as-sadisah illa sulusan. Nah, sahih. Ibu Atin, jam 4.40. 4:40. As-sa'ah al-khamisah illa as-sulusan. Sulusan. Oke. Bu Tenti, jam 2.40. Sa'ah as-salisah illa sulusan. Oke. Ustadz Tiwan, saya mendengar 40. Saya mendengarkan murotal. Apa menarik? Astami'u. Istama'a yastami'u. Ana astami'u murotal. Jam 5. As-sa'ah sulusan. Nah, sahih. Ibu Atin, saya berbicara bahasa Arab. Berbicara apa? Atakallamu. Atakallamu? Ya. Ulangi soalnya. Saya berbicara bahasa Arab jam 9.40. Atakallamu al-arabiyyah as-sa'ah al-'ashirah illa sulusan. Nah, sahih. Ibu Tenti, saya menulis surat jam 8.40. Jam 8.40. Aktubur risalah as-sa'ah at-tasi'ah illa Ustadz Tiwan, saya mengirim hadiah jam 10.40. Ana arsalu. Ursilu. Ursilu. Oh ya. Ursilu. Ana ursilu. Ya. Ana ursilu hadiah. Hadiah. Nah, hadiah minal ursilu hadiah tak. Jam berapa tadi? 10.40. Hadiah ta'asyrah illa as-sulusan. Sulusan. Ibu Atin, saya menghafal Al-Quran jam 12.40. Berarti jam 1. Ana ahfadu. Nah, sahih. Ana ahfadul Quran as-sa'ah al-thamina wa 12.40. al-wahida illa sulusan. Nah, sahih. Ibu Tenti, saya
Saya mau nyebut nantinya. Lu gampang Belajar ya, bahasa Ustaz. belajar bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab jam 9.40. Karena belajar saya lupa lagi. Ata'allamu lughatil arabiyyah as-sa'ah al-ashirah illa sulusan. Naam, sahihun jiddan. Wal an nahnu nastakhdim illa nisfan. Kurang 30 menit. As-sa'ah, tasi'ah, wan nisfu. Gitu ya, kalau pakai lebih. Nah, kita sekarang pakai konsep kurang. 9.30 sama aja dengan jam 10 kurang Ya. 30. Illa nisfan. Gitu ya. Jam 3.30 sama aja dengan jam 4 kurang 30. As-sa'ah rabi'ah illa nisf. Ustaz Diwan, jam 4.30 pakai konsep illa. As-sa'ah al-khamisah illa nisfan. Nah, sahih. Bu Atin, jam 2.30. As-sa'ah as-sani ya, dua kan? As-sa'ah as-sani, salah. Lala. As-sa'ah as-salisah. Baik. Nisfan. Nanti dalam ilmu nahwu ada bab mustasna bila, jika kalimatnya positif maka yang dikecualikan oleh ilahnya itu wajib mansub, wajib fathah. Jadi tidak boleh illa nisfu. Ibu Tenti, jam 5.30. Sa'ah as-sadisah illa nisfan. Oke, sekarang kita coba rangkai dalam kalimat ya. Setiwan, saya mandi jam 4.30. Agtasilu, mana Ustaz? Agtasilu au astaqimu. Agtasilu as-sa'ah al-khamisah illa nisfan. Nah, sahih. Ibu Atin, saya ingin kulkas 30. Uridu as-sallaja as-sa'ah di toko. di toko. Uridu as-sallaja fi Dukan. fi dukan as-sa'ah as-sabi'ah illa nisfan. Oke, Ibu Tenti, saya ingin tirai untuk kamar tidur jam 8.30. Saya ingin tirai. Uridu tirai teh. Taruh Oh iya. Uridu sitaroh untuk kamar tidur. li ghurfah Ibu Fatin. li ghurfatin naum Mhm. as-sa'ah at-tasi'ah illa nisfan. Oke, Ustadz Tiwan, saya ingin cermin untuk kamar mandi. Uridu cermin apa Ustaz? Mir'ah. Mir'ah. Uridu mir'ah li ghurfati Bil hammam. lil hammam. Uridu al-mir'ah as-sa'ah al-ashirah illa nisfan. Oke, Ibu Atin, dapur jam 10.30. Apa Ustaz? Untuk Microwave itu apa? furnan. Lupa. Furnan. Saya ingin microwave untuk di dapur jam 10.30. Uridu furnan fi matbah Nah, as-sa'ah hadiyata asro illa sulusan. 30. Illa nisfan. Oke. Ibu Tenti, saya ingin sofa di ruang tamu jam 3.30. Uridu apa ya, Sofa. Arikatan. Uridu arika li ghurfatil julus as-sa'ah ar-rabi'ah illa nisfan. Oke, Ustadz Tiwan, saya ingin ranjang kamar tidur untuk kamar tidur jam 4.30. Harir bukan nanya Ustaz. Ranjang itu sarir. sarir. Uridu sarir li ghurfatin naum as-sa'ah al-khamisah illa nisfan. Oke, Ibu. Karpet untuk ruang sajadah. Saya ingin karpet untuk ruang tamu jam 9.30. Uridu as-sajjadah fi ghurfah as-sa'ah Ghurfatul julus. Uridu as-sajjadah fi ghurfatul julus as-sa'ah al-ashirah jam 10 illa nisfan.
Oke, saya. Ibu Tenti, saya ingin penghangat air di kamar mandi jam 8.30. Air. Sakhon. Uridu sakhon nan uridu sakhon Dan uridu sakhon fil hammam as-sa'ah at-tasi'ah ila Oke. nisfan. Ustadz Tiwan, saya ingin nah, minta caranya. Saya ingin karpet untuk di musola jam 3.30. Ya, sajadah. Uridu Sajjadah. sajjadah lil musalla as-sa'ah ar-rabi'ah illa nisfan. Oke, Ibu Atin. Saya jam 5.30. Uridu as-salajah fi lupa lagi. Apartemen Syaqqah. Syaqqah. Uridu as-salajah fi syaqqah as-sa'ah jam 5.30. sa'ah as-sadisah ila nisfan. Oke. Harus ditulis ini ya, enggak Harus tertulis. ditulis. Syaqqah. Ibu Tenti, saya ingin tirai jam 10.30. Tadi tirai. Tirai teh Sitaroh. sitaro. Padahal tadi ke saya sitaro. Lebih. Uridu sitaro fi syaqqah as-sa'ah al-hadiyata asyrah ila nisfan. Nah, sahih. Ustadz Tiwan, saya ingin kamar tidur di apartemen 10. Uridu ghurfatun naum fi syaqqah as-sa'ah at-tasi'ah illa Oke. nisfan. Ibu Atin, saya ingin apartemen di hotel jam 4.30. Hotel Punduk. Jam berapa, Ustaz? Saya ingin apartemen di hotel jam 4.30. Uridu asyaqqah fi funduk as-sa'ah al-khamisah illa nisfan. Oke, sahih. Ibu Tenti, saya suko. Ikan samakah atau samak ya? Ikan samak. Samak tempat menggelar tikar samak. Ikan samak pasar suko. Ikan di pasar jam 6.30. Uridu as-samak fi suq as-sa'ah as-sabi'ah illa nisfan. Alhamdulillah. Subhanallah. Sekarang pakai yang lebih 5 menit ya. Contoh, jam 7 lebih 5 menit. As-sabi'ah Tiwan. Saya menulis pelajaran jam 8 lebih 5 menit. Aktubu ad-dirasah as-sa'ah as-saminah wa 5 daqa'iq. Oke, sahih. Ibu Atin, saya mencuci baju jam 9 lebih 5 menit. Ulangi, Ustaz. Mencuci Saya pakaian. mencuci Jam 9 lebih 5 menit. Al-silul malabis as-sa'ah al-tasi'ah wa 5 daqa'iq. Oke, Ibu Tenti, saya pergi ke apartemen jam 6 lebih 5 menit. Adhabu ila syaqqah as-sa'ah as-sadisah wa 5 daqa'iq. Oke, Ustadz Tiwan, saya mereview memurojaah Quran jam 8 lebih 5 menit. Uraji'ul Quran as-sa'ah as-saminah wa 5 daqa'iq. Oke, Ibu Atin, saya mengajar Al-Quran, saya mengajarkan u'allimu ya, u'allimu. Saya mengajar atfal ya, pada anak-anak jam 10 lebih 5 menit. Wa'allimu mengajar Al-Quran. Nah, mengajar Al-Quran pada anak-anak. Wa'allimul Quran ila tilmid Lil atfal. lil atfal. Wa'allimul Quran lil atfal as-sa'ah jam berapa? 10 lebih 5 menit. As-sa'ah al-asirah wa 5 daqa'iq. Oke. Bu Tenti, saya berangkat ke 8 lebih 10 menit. Adhabu ila masjid as-sa'ah as-saminah wa 10 daqa'iq.
Oke. Ustadz Diwan. Saya apa itu? Saya membaca teks saya membaca teks pidato khutbah ya. Nasol khutbah jadi teks pidato. Saya membaca teks pidato jam 10 lebih. Aqra'un nasal khutbah as-sa'ah al-ashirah wa ashru daqa'iq. Ibu Atin. Saya mendengarkan astami'u ila ya, astami'u ila. Saya mendengarkan pelajaran jam 11 lebih 10 ya? Ya. Astami'u ila Lurus. ila dirasah. Ila darsi. Ila darsi. Astami'u ila darsi as-sa'ah al-hadiyata asharah wa ashru daqa'iq. Oke. Ibu Tenti, saya makan siang jam 12 lebih 10 menit. Makan siang atana walul asya. Saya makan siang 12 lebih 10 menit. Atana langsung ya. Atana walul asya as-sa'ah as-saniyata asyara wa ashru daqa'iq. Oke. Ustadz Tiwan, saya makan malam ata'asya. Saya makan malam jam At-ta'asya as-sa'ah as-sabi'ah wa ashru daqa'iq. Oke, Ibu Atin, saya sarapan atana walul futur. Saya sarapan 10 menit. 7 Atana walul. Ya, atana walul futur. Atana walul futur as-sa'ah 7 lebih 10. as-sa'ah as-sabi'ah wa asru ya. Wa asru daqa'iq. Oke, Ibu Tenti. Saya makan siang atana walul ghoda. 1 menit. Atana walul ghoda as-sa'ah al-hadiyata asyarah wa ashru daqa'iq. Oke. Sekarang anak akan nanya dengan bahasa Arab ya. Bapak Ibu, Ustadz Diwan, Bu Atin dan Bu Tenti. Menit ya. Anak akan tanya dengan bahasa Arab langsung sekarang. Ustadz Diwan, mata tastaiqidu sabahan. Astaiqidu as-sa'ah ar-rabi'ah wa ashru daqa'iq. Oke. Ibu Atin. Mata tadhabu ilal madrasah. Ulangi, Ustaz. Mata tadhabu ilal Kapan kamu madrasah. berangkat? Gimana? Diwalau Ustazah. Oh, dijawab. Bukan diterjemahkan. harus isrob al-qahwah awalan. Minum kopi dulu. Adhabu ilal madrasah as-sa'ah as-sadisa wa nisfu. Lah, pakai konsep lebih 10 menit. Lebih 10 menit. Lebih 10 menit. As-sadisa wa ashru daqa'iq. Oke, sahih. Ibu Tenti. Mata tanamu lailan. Mata Harus kapan tidur? tadinya harus udah terlelap sekarang. Namu lailan as-sa'ah as-saminah wa ashru daqa'iq. Oke. Ustadz Diwan. Mata tusallil fajr. Tusallil fajr as-sa'ah ar-rabi'ah wa ashru daqa'iq. Oke. Ibu Atin. Mata Aghsilul malabis as-sa'ah al-khamis wa ashru daqa'iq. Al-khamisah ya. Wa ashru daqa'iq. Ibu Tenti. Mata tusallil asra. As-sa'ah as-salisah. Pak, terputus suaranya. Usallil asra as-sa'ah as-salisah wa ashru daqa'iq. Sadisah wa sudaqa'iq. Salisah. Salisa. Adunu sadisah itu maghrib ya. Salisa ya, salisa. Tusallil 'isha as-sa'ah as-sabi'ah wa ashru daqa'iq. Oke. Ibu Atin, mata tusalli qiyamal lail. Usalli qiyamul lail as-sa'ah as-saniyah wa ashru daqa'iq. Oke, Ibu Tenti. Mata tusalli duha. Salid duha as-sa'ah as-saminah wa ashru daqa'iq.
Oke. Setiwan, mata turaji'ul Quran. Uraji'ul Quran as-sa'ah al-khamisah wa 10 daqaiq. Subhanallah, jayyid jiddan. Oke. Kita subuh. Arbu. Ibu Atin, mata tadhhabu ilal mustashfa. Adhhab ila al-mustasfa as-sa'ah ar-rabi'ah. Apa tadi tuh konsepnya? Oh, Warrubu. ar-rabi'ah as-sa'ah ar-rabi'ah war-rubu'. Oke. Ibu Tenti, mata Usallil maghrib fil masjid Istiqlal as-sa'ah as-sadisah warrubu rubu. 6, lebih 15 menit. warrubu. Rubu. Setiwan, mata tamshi berjalan ya. Mata tamshi. Amshi ilal masjid Bilal as-sa'ah as-salisah wa rubu'. 6. Ibu Atin, mata tadrusu lughatal arabiyyah. adrusul lughatil arabiyyah as-sa'ah as-samina war-rubu'. Warrubu. Oke. Ibu Tenti, mata tashrabul halib. Mata tashrabul halib. Ashrabul halib as-sa'ah as-sabi'ah warrubu. Oke. Sadiwan wal an istakhdim mafhum wa thuluth. Digunakan konsep lebih 20 menit ya. Mata tastayqidu. As-sa'ah as-salisah was-sulusu. Oke. Ibu Atin, mata An-namu as-sa'ah at-tasi'ah war-rubu'. wa thuluth. Oh, Lebih 20 menit. Ya, konsep 20 menit sekarang. Ibu Tenti, mata tusolil maghrib. Usallil maghrib as-sa'ah as-sadisah wan nisfu. Wa thuluth. Lebih 20 menit. Translate. Ustaz Diwan, mata tusolil isya di Masjid Al-Burhan. Usallil isya as-sabi'ah was-sulusu. Oke, sekarang gunakan konsep lebih 30 menit ya. Wan nisfu. Oke. Ibu Atin, mata taktubu ad-dirasah. Aktubu ad-dirasah as-sa'ah ahada asra. Hadiyata asra. As-sa'ah hadiyata asra wa nisfu. Aywa. Ibu Tenti, mata tarsumu surah. Kapan melukis gambar? Mata. Arsumu surah as-sa'ah as-sabi'ah wa nisfu. Oke. Setiwan, mata tatanawalul futur. At-tanawalul futur as-sa'ah as-sabi'ah wa nisfu. Sabi'ah wa nisfu. Oke. Wal an istakhdim mafhum illa rubu'. Gunakan konsep harus disamakan dulu jamnya nanti ya. Contoh jam 8.45 berarti jam 9 kurang 15 menit ya. Seperti itu. Oke, sekarang giliran siapa? Bu Atin ya? Bu Atin. Saya menyetrika pakaian. Akwil malabis as-sa'ah at-tasi'ah illa rubu'. Oke. Ila rubu'an. Illa rubu'an. Oke. Ibu Tenti, saya menyapu kamar tidur jam 5.45. Menyapu teh apa ya lupa? Aknusu. Aknusu ghurfatal julus. Kamar tidur. Jangan ruang. Aknusu ghurfatan naum as-sa'ah as-sadisah illa rubu'an. Oke. Setiwan. Saya membaca koran jam 7.45. Aqra'ul jaridah as-sa'ah as-saminah illa rubu'an. Alhamdulillah. Qad fahimtum mafhum minas sa'ah. Sekarang antum udah paham tentang konsep jam ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung jawab ya. Antum ajib jam 10 tepat. As-sa'ah al-'ashirah. Berhenti jam 2 tepat. As-sa'ah Oke, as-saniyah. Ibu Atin jam 7 tepat. Jam 7 tepat. As-sa'ah as-sa'ah as-sabi'ah. Oke. Ustaz Tiwan jam 8.15 menit. As-sa'ah as-saminah wa rubu'u.
Oke, Ibu Tenti, jam 9.20 menit. الساعة التاسعة والثلث. Oke, Ibu Atin, jam الساعة 8.30 menit. الثامنة والنصف. Oke, Ustadz Tiwan. As-sa'ah arabi'ah wa 10 daqa'iq. Oke, Ibu Tenti, jam 9.05 menit. الساعة التاسعة وخمس دقائق. Oke, Ibu Atin, jam 6.07 menit. الساعة الثالثة وسبع دقائق. Oke, Ustadz Tiwan, jam 5.09 menit. As-sa'ah al-khamisah wa 9 daqa'iq. Oke, Ibu Tenti, jam 10.07 menit. الساعة العاشرة وسبع دقائق. Oke, Ibu Atin pakai konsep ilah ya, Pak. 40. الساعة السابعة pakai kurang atau Ya, pakai kurang. mulai ya. الساعة الحادية عشرة لا، لا. إلا ثلثا. Jam 7.40. الساعة tadi tenang 7.40. 7.40. الساعة 7.40 الثامنة إلا ثلثا. Nah, sahih. Ustadz Iwan, jam 3.40. As-sa'ah arabi'ah illa sulusan. Oke, Ibu Tenti, jam 1.40. الواحدة الساعة التاسعة إلا ثلثا. Marratan ukhra, karir marratan ukhra, sekali lagi. Jam 1.40. الساعة التاسعة إلا ثلثا. Terus, kurang jelas suaranya terputus-putus ya. Coba, sekali lagi. Jam 1.40. الساعة الثانية إلا ثلثا. Nah, sahih. Walaupun suaranya pakai konsep kurang 30 menit ya. Jam 9.30. As-sa'ah al-ashirah illa nisfan. Oke, Bu Atin, jam 1.30. الساعة الحادية عشرة والنصف. Jam 1.30. الساعة الحادية عشرة ونصفا. Jam 1.30. jam 1. الساعة الحادية عشرة ونصفا. Astagfirullah. واحدة. الساعة الواحدة konsep ilah. الساعة الثانية إلا ربع إلا Alhamdulillah, نصفا. akhirnya. Linglung. Seduan. As-sa'ah as-saminah illa nisfan. Oke, Bu Tenti, jam 4.30. Nanti izin kayaknya saya. Oh, izin ke belakang. Izin belakang ya. Bu Atin, jam 4.30 Bu Atin. الساعة 30. الخامسة إلا نصفا. Oke. Ustadz Tiwan, jam 12. As-sa'ah as-saniyata asyara. Oke, Bu Atin, jam 10.30. 10.30. الساعة الحادية عشرة إلا نصفا. Betul, itu ada itu. Kadinya wae. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu tentang jam. Kalau ini Ustaz, Jadi enggak kalau di bahasa Arab, kan kalau di Inggris ini sama ya konsepnya jamnya 12 jam. Kan kalau di kita di Indonesia 24 jam. Jadi Betul. untuk membedakan sore karena sampai 24 jadi bisa. Kalau di Inggris kan pakai AM, PM. Kalau di bahasa Arab Nah, bisa pakai sobahan, naharon, lailan, masai. Pisa'ah, sadisah, sobahan gitu aja. Atau jam 12 siang, pisa'ah, tsaniyah, ta'asrata, naharon. Jam 5 sore, pisa'ah, khamisah, tasi'ah, lailan gitu aja. Bisa pakai sobahan pagi, siang, naharon, petang, masaan, malam, lailan. Itu aja yang bisa beda. Oke, Bu Atin, ada pertanyaan? Hal indaki soal? Lah. Sementara cukup. Oke. Anak kasih PR ya. PR-nya akan Ana share di grup ya yang tentang jam itu. Silahkan nanti Bapak Ibu bikin gambar jarum jamnya ya. Jarum jamnya. Coba di share bukan di share, di scroll ke atas ada yang Ana perintahnya itu silahkan gambar jarum jam. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kita malam ini cukup sampai sini ya. Cukup sampai sini, insyaallah kita lanjutkan lagi di usbu'il qadim di maudu al-jadid insyaallah dengan tema yang baru dan dengan
khamis di bab 5 anil ta'am wasyarab, tentang makanan dan minuman insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.